مرحبا بكم. اليوم غادي ننتقلوا للصفحة 16 و 17 باش نشوفوا لي تيب دو تكست في المادة ديال لا ليكتور. غادي نبداو بلا بارتي ديال افون لا ليكتور. عندنا واحد السؤال قال observe les deux pages، يعني نلاحظ الصورتين بجوج. et les titres des textes، اقرا العناوين ديال النصوص. que remarques-tu، يعني ماذا تلاحظ؟ غادي نبداو بالتكست A. donc le titre هو 1 2 j'ai pendu un œuf. Texte B, un beau tableau avec des coquilles d'œufs. C, loi aux œufs d'or. D, les femelles des oiseaux pondent des œufs. إذن من بعد ما قرينا لي تيتر دي تكست، كو remarques-tu، شنو الملاحظة اللي لاحظتوها؟ إذن أكيد غادي تكونوا لاحظتوا بأن تو لي تيتر فيهم لو مو اف ولا او. إن كلشي هاد العناوين فيها الكلمة ديال اف ولا او اللي كتعني البيض. دونك الملاحظة اللي غادي نقولوها، دونك on remarque que tous les textes parlent des œufs. tous les textes parlent des œufs، يعني جميع هاد النصوص كيهضروا على les œufs البيض. إذن لو مو اف ملي كتكون سانغوليي يعني في مفرد كنقولوا ان اف، ولكن ملي كتحول للبلوريال يعني الجمع كنقولوا دي زو. دونك اف الاخر ما كتنطقش ملي كتكون في البلوريال. غادي نبداو بقراءة نص ا اللي العنوان ديالو 1 2 j'ai pendu un œuf. 1 2 j'ai pendu 2 œufs dès la poule bleue. 1 2 3 j'en ai pendu 3, répond Loi. 5 6 7 j'en ai pendu 7, répond la poulette. 8 et 9 qu'il est beau mon œuf. 1 2 j'ai pendu 2 œufs dès la poule bleue. يعني 1 2 وضعت بيضتان قالت الدجاجة الزرقاء. 1 2 3 j'en ai pendu 3. 1 2 3 وضعت منها 3. répond Loi. أجابت البجعة. 5 6 7 j'en ai pendu 7, répond la poulette. يعني 5 6 7 وضعت منها 7، أجابت الدجاجة صغيرة بوليت. 8 et 9 quel est beau mon œuf، يعني 8 و9 كم هي جميلة بيضتي. puis عندنا تكست بي un beau tableau avec des coquilles d'œufs. donc غادي نقراو تكست. ce beau tableau de la tortue en mosaïque est réalisé grâce au collage de coquilles d'œufs sur le simple dessin d'une tortue collé sur un rectangle de carton. La mosaïque de coquilles d'œufs a permis de donner du relief à la carapace de la tortue. Le coloriage des coquilles d'œufs en jaune, paille ornée de taches grès noires a rendu le tableau fascinant. Un beau tableau avec des coquilles d'œufs، يعني لوحة جميلة ب يعني قشور البيض. Ce beau tableau de la tortue en mosaïque، هذه اللوحة الفنية الجميلة لسلحفاة من الفسيفساء tortue en mosaïque est réalisée grâce au collage de coquilles d'œufs sur le simple dessin d'une tortue. قالك هاد السلحفاة من الفسيفساء مصنوعة من طرف يعني لصق قشور البيض على رسم بسيط لسلحفاة collé sur un rectangle de carton، يعني ملصق على مستطيل
على ورق مقوى على شكل مستطيل. La mosaïque de coquille 2 a permis de donner du relief à la carapace de la tortue. يعني فسيفساء قشور البيض سمح بإعطاء نتوء لدرع السلحفاة. Le coloriage des coquilles d'œufs en jaune paille orné de taches gris noires a rendu le tableau fascinant. يعني التلوين ديال البيض ولا ديال قشور البيض اون جون باي يعني بلون الاصفر اللي كيشبه اللون ديال القش الاصفر orné de taches gris noires a rendu le tableau fascinant. يعني المرقع او يعني المنقط ببقع رمادية وسوداء جعل أو لا أعطى لهذه اللوحة شكلا رائعا. donc a rendu le tableau fascinant يعني جعل اللوحة رائعة أو لا خلابة. Texte C. Loi aux œufs d'or. Et chaque nuit, Loi pondait un œuf d'or, aussi gros, aussi beau, aussi parfait que le premier. Au bout d'une semaine, Joseph acheta des terres et quelques vaches, mais il n'était pas encore vraiment aussi riche qu'il le souhaitait. C'est bien long, dit-elle à sa femme. Pourtant, ça toi doit avoir une quantité d'œufs en or dans le ventre. Pourquoi attendre si longtemps? Je vais les prendre tout de suite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Joseph empoigna un couteau, tua l'animal et lui ouvrit le ventre. Hélas, le fermier avait beau se frotter les yeux, il ne voyait pas le moindre petit œuf d'or. Oh là là, gémit sa femme, qu'est-ce que tu as fait? Nous voilà bien avancés maintenant. Si seulement nous avions eu la patience d'attendre. Maintenant, nous ne serons plus jamais riches. De ce jour, Joseph n'arriva plus jamais de devenir très riche. إن غادي نشرحوا هذا التكست كما درنا الآخرين. دونك لوا aux œufs d'or يعني لوا هي البجعة. البجعة هي هذيك الحيوان اللي كتشوفوه مع دوك الدجاجات. دونك بالفرنسية كتسمى لوا. لوا aux œufs d'or يعني بجعة أو لا البجعة ذات البيض الذهبي. Et chaque nuit, loi pondait un œuf d'or. كل مساء البجعة تضع بيضة من ذهب. aussi gros, aussi beau. ضخمة وجميلة يعني aussi gros هي ضخمة aussi beau هي جميلة aussi parfait que le premier وهي مثالية كالأولى يعني كالبيضة الأولى. Au bout d'une semaine بعد أسبوع جوزيف acheta des terres et quelques vaches. جوزيف اشترى بقع أرضية وبقرات. Mais il n'était pas encore vraiment aussi riche qu'il le souhaitait. لكنه لم يكن غنيا بالقدر الذي يريده. كانش غني كما بغى. C'est bien long, dit-elle à sa femme. يعني لقد طال الأمر. هكذا قال لزوجته. لم يعد لديه الصبر باش يبقى يستنى إلى كل صباح باش ياخذ البيضة. Pourtant, sa toit doit avoir une quantité d'œufs en or dans le ventre. قال للزوجة ديالو ربما هذه البجعة تكون فيها كمية كبيرة من البيضة في بطنها. Pourquoi attendre si longtemps? علاش نستناو هاد المدة؟ Je vais les prendre tout de suite. غادي نحيدهم دابا يعني غادي يحيد هاد البيض الذهبي اللي عندها في البطن ديالها. aussitôt dit aussitôt fait يعني غير قالها ناض ودار هاد الفعل هذا يعني
بمجرد ما قال هاد الشيء ناض ودارو. جوزيف empoigna un couteau يعني هز واحد السكين. tua l'animal et lui ouvrit le ventre. قتل هذاك الحيوان هذاك الوا هذيك البجعة et lui ouvrit le ventre وحليها البطن ديالها. Hélas, le fermier avait beau se frotter les yeux. يعني هيهات هذا المزارع أو هذا الفلاح بدأ يحك عينيه. Il ne voyait pas le moindre petit œuf d'or. فهو لا يرى ولا بيضة صغيرة من ذهب. يعني ملقى تماك حتى حاجة، ملقاش البيض الذهبي في البطن ديال هاد الحيوان. أو لا لا جيمي sa femme. أو لا لا تنهدت الزوجة، يعني دارت هاد الصوت هذا أو لا لا. Qu'est-ce que tu as fait؟ أشنو درتي؟ Nous voilà bien avancés maintenant. ها نحن متقدمين الآن. يعني كتقولوا واش دابا عجبك هذا الشيء. Si seulement nous avions eu la patience d'attendre. لو كان غير صبرنا، لو كان غير صبرنا. Maintenant nous ne serons plus jamais riches. دابا ما عمرنا غادي نصبحوا أغنياء. De ce jour, Joseph n'arriva plus jamais de devenir très riche. من هذا اليوم جوزيف هذه الشخصية لم تعد أو لم يعد يحلم بأن يصير غنيا. conte populaire يعني حكاية شعبية. Texte D. Les femelles des oiseaux pondent des œufs. يعني إناث الطيور تضع بيضا. Dans un œuf d'oiseau, on distingue la coquille blanche ou colorée, deux fines membranes qui sont collées l'une contre l'autre, sauf au gros bout de l'œuf où ils se séparent pour former la chambre d'air. Le jaune situé au milieu du blanc, c'est une boule entourée d'une fine membrane. إذن في هذا النص عندنا les femelles des oiseaux pondent des œufs. يعني إناث الطيور تضع البيض. Dans un œuf d'oiseau on distingue. يعني في بيضة طائر أو العصفور نميز la coquille blanche au coloré. يعني القشرة البيضاء أو لا الملونة. Deux fines membranes qui sont collées l'une contre l'autre. يعني جوج أغشية دقيقة الغشاء كاين جوج أغشية دقيقة qui sont collées l'une contre l'autre اللي ملصقين وحدة في الأخرى. Sauf au gros bout de l'œuf où elle se sépare pour former la chambre d'air. هاد الأغشية كما كتلاحظوهم في الصورة فهما لاصقين واحد في الآخر باستثناء في هذيك يعني لو غرو بو دو لو ou bien de l'œuf يعني في النهاية ديال البيضة حيت كتبان لنا بعدين شوية على بعضياتهم مشكلين ما يسمى لا chambre d'air يعني غرفة أو الهواء. donc la chambre d'air. Puis on a le jaune situé au milieu du blanc, c'est une boule entourée d'une fine membrane. donc هذاك الأصفر المتموقع في الوسط ديال الأبيض c'est une boule entourée d'une fine membrane. هي واحد الكرية محاطة بواحد غشاء دقيق. هذا هو النص ديالنا يعني بحال كيعطينا معلومات على البيضة يعني مناش كتكون البيضة. دونك كتلاحظوا في ديك الصورة عندنا لا شامبر اير بيان لا شامبر دير. عندنا لو جون هو الاصفر، لو بلون هو داك الزلال الابيض، اي لي مومبران هما ديك الاغشية اللي كاينين لداخل. اذا كانوا هادو هما النصوص ديالنا. غادي ندوزو لي كيستيون دابخي لا ليكتور. دونك دو كوا بارلتون دون سي 4 تيكست يعني علاش كنهضروا في هاد النصوص الاربعه. الوغ لا ريبونس غادي نقولوا on parle des œufs qui sont pondus par une poule ou une oie ou une poulette. يعني كنهضروا على البيض اللي كتوضعوا سواء une poule يعني الدجاجة ولا une oie البجعة ولا une poulette يعني واحد الدجاجة صغيرة. كنقولوا poule ولا poulette.
La question numéro 3. Parle-t-on des œufs de la même manière؟ يعني واش كنهضروا على البيض بنفس الطريقة؟ Alors la réponse, bien sûr, non. Donc ما كنهضروا البيض بنفس الطريقة. Donc à chaque fois, on parle d'une manière différente. À chaque fois, on parle d'une manière différente. يعني في كل نص كنهضروا على البيض بطريقة مختلفة. 4. Dans quel texte raconte-t-on une histoire؟ في اش من نص من هاد النصوص الأربعة كنرويو واحد القصة؟ دونك واش في تكست A ولا في تكست B ولا في C ولا D؟ دونك إلا رجعتو لهاد النصوص غادي تلقاو بأن فين كنرويو القصة هي في لو تكست C لوا أو زو دور، يعني في هاديك النص اللي شفنا بأن كاين واحد السيد جوزيف اللي عنده واحد البجاعة كتعطيه البيض الذهبي إلى آخره. 5. Dans quel texte décrit-on un objet؟ في أي نص نصف شيئا ما؟ دونك النص اللي كنوصفو فيه هو تكست بي بطبيعة الحال، فين كنا كنوصفو هاديك اللوحة الفنية المرسومة بالقشور ديال البيض. دونك غادي نقولو dans le texte B on décrit un objet، يعني كنوصفو شي حاجة. Sixième question. Dans quel texte donne-t-on des informations؟ شكون هو النص اللي كنعطيو فيه معلومات؟ دونك بيان سور في التكست دي اللي قلت لكم كنعطيو فيه معلومات على مكونات ديال البيضة. دونك dans le texte D on donne des informations. La question 7. Dans quel texte l'auteur joue-t-il avec les mots؟ إذن شكون هو النص اللي كيلعب فيه الكاتب بالكلمات، يعني القصيدة يعني الشعر. دونك هاد التكست هو تكست A. دونك dans le texte A l'auteur joue avec les mots، يتلاعب بالكلمات. دونك ديجا شفنا في واحد النص سابق j'ai vu le menuisier قلنا l'auteur joue avec les mots. 8. Complète les phrases avec un récit, une poésie, une description, un extrait d'encyclopédie. إذن في لا كيستيون 8 قالك غادي نكملو هاد الجمل سوا بان ريسي يعني رواية، une poésie يعني قصيدة شعرية، une description وصف، un extrait d'encyclopédie يعني مقتطف من موسوعة أو لا من الانترنت. دونك لو تكست A. دونك لو تكست A اش من نوع هاد النص هذا؟ دونك il s'agit d'une poésie. دونك une poésie يعني قصيدة شعرية. Le texte B est donc le texte B est une description يعني وصف. Le texte C c'est un récit يعني رواية ولا سرد. Le texte D est un extrait d'encyclopédie يعني مقتطف من الانسيكلوبيديا أو الموسوعة. إذن غادي ندوزو للجغوتيان. Pour reconnaître les différents types de textes, je dois observer leur forme qui va m'aider à les identifier. لكي أتعرف على مختلف أنواع النصوص يجب أن ألاحظ يعني الشكل لكي يساعدني على تحديدها. Je fais attention، خصني نرد البال à la disposition du texte sur la page، يعني شكل النص في الصفحة، à la présence ou non de sous-titres et de dessins، يعني حضور أو لا غياب الرسومات أو العناوين في النص. À la longueur du texte par rapport aux illustrations bande dessinée album، يعني طول الرسومات أو طول النصوص بالمقارنة مع الرسومات بحال لي بوند ديسيني أو لا لي زالبوم. Les textes qui racontent une histoire sont des textes narratifs. Donc النصوص اللي كيرويو قصة كنسميوهم دي تكست ناراتيف بحال تكست سي. دونك تكست سي كنقولوا سي ان تكست ناراتيف، دونك فيها واحد الغيسي واحد الروايه. لي تكست كي دون دي انفورماسيون سون دي تكست انفورماتيف. دونك النصوص اللي كتعطينا معلومات كنسميوهم دي تكست انفورماتيف يعني نصوص اخباريه بحال دي ولا معلوماتيه. Les textes qui décrivent une personne, un animal, un objet sont des textes descriptifs يعني نصوص وصفية بحال تكست ب، بحال هذاك التكست اللي عندنا في ب.
إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحصة. إذا تعرفنا على 4 الأنواع ديال النصوص. دونك عندنا لي تكست نيغاتيف بحال سي، لي تكست انفورماتيف بحال دي، لي تكست ديسكريبتيف بحال بي، وعندنا لا بويزي تكست يعني قصيدة شعرية. دونك تعرفنا على 4 الأنواع ديال النصوص. أعتذر على الإطالة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.